Yokluğunu kaydettim. और कैसे हो? Başa sar sar dinliyorum. Bu şarkıdan vazgeçtim ama başka şarkıda sevmiyorum. Henüz yazılmamış satırların altında sesin. Fikrimi de kaptırdım sana. Bildiğinden eminim. Güven yerle bir bende. Sende de mi öyle? Üzülmeyi göze alsaydık o an, mutluyduk şu an. Durur durur insan aklıyla kendini vurur mu? Vurur da ölmez mi insan? Haklıysan uyunur mu? Kurtaracak bir sebep, Ozan, bir sebep lazım bana. नाज़ली, Şaibeden geçilmiyor aşkım, anayasasında. ले आए तुम मेरी अंगूठी? Sarmak kıskıvrak, सब खत्म हो गया ना? oyalama umudumu. कोई बद्दुआ नहीं, Gömlek gibi सिर्फ दुआ है तुम्हारे लिए. atma, güven yerle bir bende. अब तुम आजाद हो. Sende de mi öyle? तुम अपनी जिंदगी मेरे बगैर जी सकते हो. Saydık o an, mutluyduk şu an. Durur durur insan aklıyla kendini vurur mu? Vurur da ölmez mi insan? Haklıysan uyunur mu? रिंग नहीं मिली। मैंने उसे हर जगह ढूंढा। मुझे माफ कर दो। क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? कुछ कहोगी नहीं मुझसे? कुछ तो कहो। तुम क्या चाहते हो मैं क्या कहूँ? मैं तुम्हें नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे नहीं मिल सकी। मुझे माफ कर दो। मैंने कोशिश की पर नहीं ढूंढ सका। बेहतर होगा तुम जल्दी से ढूंढ लो, क्योंकि अब बहुत हुआ। अब ये सब खत्म होना चाहिए।